मार्केट रे मिलुथिबा बहुत महंगा पाउडर को चलतु आज आम घरे प्रस्तुत करवा बहुत सस्तार से वर्तमान तो आमर भल खरा होउछि सेही खरार सदुपयोग करी आज आम प्रस्तुत करवा टमाटो पाउडर पुदीना पाउडर पियाज पाउडर। तब चलतु प्रथमे आम टमाटो पाउडर प्रस्तुत करनेबा। से मु 2 किलो टमाटो एठी नहीं टमाटो नेला बेले आपण एमती टिके लाल लाल देखी आउ टिके टाण देखी टमाटो नहीं ताहले भल कलर आसीबो। वर्तमान याकू सफा पानी दे भल भाव धोई सफा करनेबा। आपण यही टमाटो पाउडर टी प्रस्तुत करी रखी जेतेबेले 150-200 हो जाए टमाटो किलो से समय रे आपण जेकोसी तरकारी आइटम हो बा चिप्स आइटम हो से व्यवहार करि परिबे। हमर आलू चिप्स रे तो टमाटो पाउडर टी देले बहुत भल लगे से भी आपण यूज करि परिबे। मु आगो को आपण को देखैबी केमती आलू चिप्स रे यूज करा जाए। वर्तमान तो आमर टमाटो भल भाव धुआ होगा ताकू एमती गोटे सफा कपड़ा नेबा ताकू भल भाव पोछि नेबा। एमती पोछि नेबा द्वारा आमर पानी आ लागी रहिबनी जल्दी सी सुखी जीवो। वर्तमान तो पोछा भी होईगला। वर्तमान जीवा आमर तार कटिंग प्रोसेस आरंभ करबा। तार एही आखि पार्टटी प्रथमे बाहर करनेबा। वर्तमान तो कटा होईगला। वर्तमान ताकू एमती 2 फड़ा करी प्रथमे काटि नेबा तापर तार मंजी अंशटी बाहर करनेबा। वर्तमान एकदम पतला पतला करी काटि नेबा। एमती पतला पतला करी काटि नेबा द्वारा से जल्दी सुखी जाए। ये देखंतु केते पतला करी कटा होईछि ताको गोटे बड़ थालिया रे दे देबा। एमती सब गुडी को काटि रखिबा। वर्तमान देखंतु ये हमर सब टमाटो गुडी को कटा होई गला। ताको आमे खरा रे सुखाइबा को नेबा। एतिकी आमर तार मंजी और जूस बाहरी जाइछि ताकू छाणी नै आपण सूप करबा बेले व्यवहार करि परिबे। नचेत टमाटो चारु जदि करूछन्ती से समय रे भी व्यवहार करि परिबे। ये वर्तमान आमर खरा रे सुखा होई गला। मु गोटे दिन सुखिबा पर देखौछि आपण को। ये देखंतु गोटे दिन सुखिबा पर से एतिकी सुखिछि। मु नेक्स्ट डे केतिकी सुखुछि पुणी देखैबी आपण को। ये वर्तमान देखंतु हमरो नेक्स्ट डे ये भल भाव सुखी जाइछि। एकदम खड़खड़िया होई सुखी जाइछि। हमरो पतला पतला करी कटा होइथिला ना तेनु भल भाव 2 दिन रे सुखी गला। टाण खरा भी वर्तमान तो होछि सेथिमे से भल भाव सुखी जाइछि 2 दिन रे। वर्तमान ताको ग्राइंडर जार रे दे ग्राइंडिंग करनेबा। वर्तमान तो ग्राइंडिंग होई गला। आ गोटे पात्र नेबा आमर स्टेनर साहाय्य रे ताकू चलै नेबा। एमती चलै नेबा द्वारा तार खदड़िया अंश थिले बाहरी जाए। आ एकदम आमर फाइन पाउडर हुए। ये देखंतु आमर खदड़िया अंश एति बाहरी गला। ताकू पुणी ग्राइंडर जार रे दे आउ टिके ग्राइंडिंग कर नेबा। ग्राइंडिंग करने ताकू भी चलै नेबा। ये वर्तमान देखंतु आमर एकदम फाइन पाउडर प्रस्तुत हो गला टमाटर। वर्तमान चलतु आम पुदीना पाउडर प्रस्तुत करवा। से आम प्रथमे पुदीना तोली आनिबा दरकार। ये देखंतु आमर केते हरा भरा पुदीना होईछि। प्रथमे आम ताकू टेम्फरू काटी बाहर करवा। आमर पुदीना को बहुत प्रकार वे रे आमे यूज करि परिबा। जते बेले हमर फ्रेश पुदीना पाखरे न थाए ताहाले एमती पाउडर करनी ए टाइप डब्बा रे आमे रखि दिबा यूज करि परिबा। हमर पुदीना रे बहुत प्रकार ड्रिंक्स भी प्रस्तुत करि परिबा आमे। जेमति कि हमर पुदीना लेंबू शरबत, पुदीना आंब शरबत, पुदीना चा एमती बहुत प्रकार प्रस्तुत करबा। पुदीना फ्लेवर टी जदि आपन को भल लागु थाए ताहाले बहुत प्रकार आइटम रे भी आपन दे पारिबे। जेमति कि सलाड रे भी दे पारिबे, बिरयानी रे भी दे पारिबे। हमर आलू चिप्स प्रस्तुत बेले भी आपन पुदीना दे प्रस्तुत करि पारिबे। हमर पुदीना को मेडिसिनली पर्पज रे भी यूज करि परिबा। पुदीना हमर डाइजेशन करिवारे भी बहुत काम रे आसे। पुदीना पाउडर को नहीं आम ग्लोइंग स्किन पे भी यूज कर परिबा। ये वर्तमान देखंतु हमर पुदीना
କାଟି ବାହାର କରା ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିନେବା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ନେଇ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଏମିତି ରଖିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ପୁଦିନା ଗୁଡ଼ିକ ଧୁଆ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ତାର ଡେମ୍ଫରୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରି ବାହାର କରିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁଦିନା ଡେମ୍ଫରୁ ପତ୍ର ବାହାର କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍। ଏମିତି ଓଲଟା ପଟ ଧରି ତାକୁ ଦୁଇଁବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଓଲଟା ପଟ ଦେଖି ଆପଣ ଦୁଇଁବେ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ସହଜରେ ଦୁଇଁ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଁ ରଖିବା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଡେମ୍ଫରୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରା ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଏ ପୁଣି ଥରେ ଧୋଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା କାଳେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଧୂଳିମଳି ପତ୍ରରେ ଲାଗି ଥାଇପାରେ, ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଧୋଇ ନେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲିରେ ଦେଇଦେବା। ଜାଲିରେ ଦେଇ ନେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଅଣେଇ ନେବା, ସିଏ ସବୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ନିଗିଡ଼ି ବାହାରିଯିବ। ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ନିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ସେହି ଧୋଇ ରଖିଥିବା ପୁଦିନାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଇ ନେଇ ତାକୁ ଛପେଇ ଛପେଇ ତାର ପାଣି ସବୁ ପୋଛି ନେବା। ଏମିତି ପୋଛି ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ଲାଗି ରୁହେନି। ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ଯଦି ଲାଗି ରହିଯାଏ ବି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖେନି। ତେଣୁ ଏମିତି ପୋଛି ନେବା ଦରକାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେଇ ଟିକେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଏମିତି କରି ନେଉଥିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ଲାଗି ରହିଯାଇଥିଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖେନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୋଛା ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳିଆରେ ଦେଇଦେବା। ବଡ଼ ଥାଳିଆରେ ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଖେଳେଇ ନେଇ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖେଇବି ସେ କେତିକି ଶୁଖିଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ପ୍ରାୟ 50% ଶୁଖିଗଲାଣି। ତାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଶୁଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଲାଗିଲା ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଝଣଝଣିଆ ହୋଇ ହାତରେ ବି ମକଚିଲେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ସେ ଏକଦମ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ହେବା ଦରକାର। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରା ହୋଇଗଲା। ଇଏ ତ ଚିକଣିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ଷ୍ଟେନରରେ ଦେଇ ଟିକେ ଚଲେଇ ନେବା, କାଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖଦା ଥିବ ବାହାରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ସବୁ ଚଲା ହୋଇଗଲା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ଆମର ବାହାରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ପୁଦିନା ପାଉଡ଼ର। ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିନେଇ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଶ୍ ପୁଦିନା ନଥିବା ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପିଆଜ ପାଉଡ଼ର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜର ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତାକୁ ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇ ପୋଛିକି ଏଠି ଡେମ୍ଫ କାଟି ବାହାର କରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ତାର ମଝିରେ ଟିକେ ଟାଣ ପାର୍ଟଟି ଥାଏ, ତାକୁ ବି କାଟି ବାହାର କରିନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାଟି ନେଇ ତାପରେ ଏକଦମ ପତଲା ପତଲା କରି ତାକୁ କାଟିବା। ଏମିତି ଏକଦମ ପତଲା ପତଲା କରି କାଟି ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯାଏ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଏକଦମ ପତଲା ପତଲା କରି ଗୋଟିଏ କଟା ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାଟି ରଖିବା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ିକ କଟା ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିନେବା। ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିନେଇ ତାକୁ ଯିବା ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ନେବା। ये बर्तमान आमर आउ गोटे प्लेट को मु अधा बाहर कर नौछि। एमती टिके खोला खोला करी गोटी गोटी कर नेले से टिके जल्दी सुखी जाए। एमती देई आमे खेलई नहीं सुखेइबा। से गोटे दिन सुखेबा परे केतिकी मात्रा रे सुखुची मु आपनकु परे देखैबी। ये बर्तमान देखंतु आमर गोटे दिन सुखिबा परे से 50% प्राय सुखी गलानी। नेक्स्ट डे केतिकी सुखुची मु आपनकु देखैबी।
ये देखंतु द्वितीय दिन सुखिबा परे हमर ये एकदम खड़खड़िया होई सुखी जाइछि कारण हमर एकदम पतला पतला करी कटा होइथिला। तेणु मु एठी 2 दिन सुखेबा परे से खड़खड़िया होई सुखी जाइछि। वर्तमान ताको ग्राइंडर जार रे दे ग्राइंडिंग करनेबा से एकदम फाइन पाउडर प्रस्तुत करवा। ये तो वर्तमान हमर ग्राइंडिंग करा हुई गला। वर्तमान जीवा गोटे पात्र रे एमती स्टेनर टे दे ताको सेथिरे दे चलै नेबा। एमती चलै नेबा द्वारा किछि खदड़ा अंश थिले से बाहरी जाए एकदम फाइन पाउडर हमर हो जाए। ये टिक्की खदड़िया अंश अच्छी या आपण जेकोसी तरकारी यूज करें। ये वर्तमान आमर पियाज पाउडर प्रस्तुत हो गला। यही पियाज पाउडर आपण जेकोसी आइटम रे यूज करें। विशेषकर आमर आलू चिप्स रे यूज करें अनियन फ्लेवर दे। ये वर्तमान तो आमर 3 प्रकार पाउडर प्रस्तुत हो गला। एहीपरि प्रस्तुत करंतु आपण व्यवहार करंतु। केमती लागिला कमेंट माध्यम रे जणांतु। लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब जदि करना मो चैनल ताहले सब्सक्राइब करनियंतु। धन्यवाद।